Bonjour et bienvenue dans une classe section mathématiques, nouvel épisode. Nous continuons l'illustration de la résolution des équations relatives à l'exponentielle. Bon, exemple 2. Donc, résolution des équations contenant l'exponentielle. La fonction exponentielle. Bon, considérons par exemple l'équation, soit l'équation 3 exponentielle 5x plus 2 égale à 8 exponentielle exponentielle 5x plus 6. Bon, on procède exactement comme si on avait affaire à une équation du premier degré. On procède de la même manière. Donc, on met les variables à part et les constantes à part. Donc, 3 exponentielle 5x moins 8 exponentielle 5x égale à 6 moins 2. Donc, ceci implique que moins 5 exponentielle 5x égale à 4. Ceci implique que exponentielle 5x égale à moins 4 sur 5. Donc, ça, c'est du type exponentielle a égale b, mais avec b négatif. Donc, cette équation n'a pas de solution. Donc, ça, c'est impossible. Impossible. Conclusion. L'équation E n'a pas de solution. L'équation E n'a pas de solution dans R. N'a pas de solution dans R. Je prends un autre exemple. Exemple 3. Soit l'équation exponentielle x plus 3, plutôt exponentielle 2x plus 3 exponentielle x moins 2 égale 0. Pour résoudre ce genre d'équation, on procède par changement de variable. Donc on pose grand x égale exponentielle x. Ceci implique 5 grand x au carré plus 3 grand x moins 2 égale 0. On résout cette équation-là. Bon, d'habitude, on résout ça avec le delta, mais ici, on n'en a pas besoin. Pourquoi? Parce qu'on a A plus C égale B. Ce genre d'équation ne nécessite pas l'utilisation du delta. Donc, comme 5 plus moins 2 égale 3, somme de ça égale nombre médian, on a automatiquement grand X égale à moins 1, ou grand X égale à moins C sur A, donc 2 sur 5. Je remplace grand X par sa valeur. Donc ceci implique que exponentielle X égale à moins 1, ce qui est impossible. Ou bien exponentielle X égale à 2 sur 5. Donc c'est la forme exponentielle A égale B avec des positifs. Ceci implique que X égale à ln de 2 sur 5. Conclusion, S égale à ln de 2 sur 5. نرجع شوي نعلق على الحسانية. عندنا نماذج إضافية من حل les équations des lignes exponentielles. عندنا 3 exponentielle 5x plus 2 égale à 8 exponentielle 5x plus 6. هذا النموذج لا كيف يحل les équations du premier degré. يدير لي فاريابل ابار ولي كونستانت ابار. حولنا لزر غيرنا اشارته، حولنا لإله غيرنا اشارته.
بقات عندي 3 اكسبوننسيال 5 اكس موان 8 اكسبوننسيال 5 اكس تبقى لي موان 5 اكسبوننسيال 5 اكس وتبقى لي 4 اللي هي ريتو عندي اكسبوننسيال 5 اكس قال 4 سير موان 5 ولا موان 4 سير 5 داك ما يصح اكسبوننسيال ما تبقى قيمه اكسبوننسيال اكس ما تعود قال شي نيجاتيف بالتالي هاي ما عندها حل. En conclusion, cette équation n'a pas de solution دائرة. بالنسبة للنموذج هذا حتى شافوا لا كيف وضعية الايكواسيون دي سكوند ديجري، يعني الحقيقة ما هي ايكواسيون سكوند ديجري اللي هذا ما هو بولينوم. على ذاك الأساس ياك نستفاد من حل الايكواسيون دي سكوند ديجري نعدل شانجمون دو فاريابل. وزينا جراند اكس ايكال عطانا الايكواسيون سكوند ديجري. هون يلا نحل الدلتا غير هون ماني محتاج الدلتا، لماذا؟ لأن جمع اللي في الأطراف يعطيني اللي في الوسط. هذا النوع ما يحتاج الدلتا، هذا حل مباشر. هو العدد موين ظاه ثابت وموين سيسرا اللي هو هذا على عكس على بالتالي يعطيني يعني لا تنسوا المجهول ما هو جراند اكس، المجهول بيتي اكس. بالتالي نرجع ونعوض جراند اكس بقيمته. عندي جراند اكس هو اكسبوننسيال اكس، اكسبوننسيال قال موين ظاه ما يصح بداية نيجاتيف. والله اكسبوننسيال اكس قال 2 5 معناها اكس قال ال ان دو 2 5. خلاصة القول ان هاي الايكواسيون حلها هو ال ان دو 2 سير 5.